Happy Teacher's Day, Professor. Okay. Yeah. If you are already complete, please start your presentation. Okay, group 3, are you ready? We are ready. Kamu sedang tidur ketika saya pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi
Fatujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Good morning, ladies and gentlemen. All right, this morning we are from group 3. We will present our material about some models thinking. Time is yours. Drink your water. Drink water, ya. Drink your water. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang, berumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain atau ghibah, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas, tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karena-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur, hati-hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasul-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain. Tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha melihat. Alright, the presenting is Rizka Rahmadani Siregar and Rizky Evionita Putri. Rizka Rahmadani Siregar, times are yours. Alright, today our title is Some Models of Second Language Learning Acquisition. Host. Next. Okay, first model, Leffelt's model. The language learning model initiated by William Leffelt is basically a model of oral language production. This model implements assignment-based learning that starts with pragmatic task explicit
act, and deliberate intentional considerations. Next. This model. Second, the four strengths by Paul Nation. This model emphasizes distribution balance activities in the four language areas. So this model is referred to as the four strengths with an output-oriented language on instruction, meaningful output, and fluency practice. Next. Model 3, Merrill-Swain's model. In this model, Swain emphasized that learning and acquisition happens to students as long as they are given the opportunity to produce language. Students pay great attention to language input when students are unable to understand the words or phrases they read or hear. Next. Model 4, the access model. The access learning model was developed by Elizabeth and Norman. The term access stands for automatizing communication, context of, essential, speech, and segments. This model supports learning goals oriented to communicative abilities by making adjustments to habituation and automation that teachers need to do to students. Thank you. Back to the moderator. All right, thank you. And then this is section for asking or question, suggestion. All right, thank you. Mention your name. My name is Latifa Aini Batubara, sir. Latifa Aini. All right, sir. Okay. Hello, what is your questions? Ada yang mau bertanya? Silakan.
maybe, excuse me, I'm Melissa. Maybe just want to ask the presenter maybe to Yeah. ask the group to explain more about the first slide. Let me share. Okay, this one. The language learning model initiated by William Leffold is basically a model of oral language production. Does that mean that it's only speaking area of learning language and there's no vocabulary or grammar? So that's maybe I need more explanation on this statement. Thank you. Okay, thank you. Next questions. Yes, I'm Nuralia. Nuralia, yeah. Okay, Yes. Nuralia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. My question is, could you explain more detailedly about the four models? How to apply the four models in the class? That's the question. Thank you, sir. Okay. Next. Sir, Budi Utama, sir. Yeah. Okay. I want asking about the oral I want the sample of oral itself, sir. About from the definition until the sample when we teaching on the classroom. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. I am Khairia Panjaitan, sir. Okay. I want to asking about from this model, which model that's suitable for us to teach English in our school? Okay. Okay, thank you, sir. Assalamualaikum. Yeah. Halo, sir. Assalamualaikum. Halo, sir. Your name, please. Your name? Yeah. I'm Muhdi Kurnia, sir. Yeah. Muhdi Kurnia. Muhdi Kurnia, sir. Yeah. Yeah, sir. Yeah, sir. Actually, I want to ask, which model is most effective to be applied in the class based on your experience? Yes, sir. Okay. Yeah. More questions, sir? Okay. I think for the time being, you answer this first, and later on we'll continue with the next questions. All right.
Nek, menguatkan suaranya nih gimana? Buat suara nggak mana? Ini suaranya. Oke. Halo. Halo. Ya, halo sir. Ya. Will you answer these 4 questions, please? Ada yang mau mencoba menjawab, ladies and gentlemen? From presenter first. All right. May I give more explanation in bahasa, sir? Okay, no problem. Ya, first bahasa level, pemerolehan bahasa level dulu ya. Model pembelajaran bahasa yang digagas oleh William Lefford pada dasarnya merupakan model produksi bahasa oral. Kemudian, Debord menerapkan model ini pada pemerolehan bahasa kedua yang ternyata produksi baik bahasa pertama maupun jalur yang serupa. Lefford membedakan antara ujaran yang disadari, yang berisi apa yang ingin disampaikan, dan tindakan yang disengaja dengan ujaran yang tanpa sadar, yang merupakan proses otomatis. Model pembelajaran dan pemerolehan bahasa ini memberikan keunggulan, di antaranya mempertimbangkan dasar leksikal dalam pembelajaran bahasa asing, termasuk tata bahasa, dan mendukung sepenuhnya pendekatan leksikal atau lexical approach. Second, membedakan paradigma eksplisit dan implisit maupun proses sadar dan tanpa sadar dalam pemerolehan bahasa. Bahkan menambahkan konsep lokalisasi fungsi otak dan jelas berorientasi pada output sehingga menekankan pada pentingnya kompetensi oral atau lisan yang juga merupakan tujuan utama pada pendekatan pembelajaran bahasa modern. Konsisten dengan konsep-konsep pembelajaran bahasa di masa post-method, model pembelajaran Lefford ini menerapkan pembelajaran berbasis penugasan dengan diawali tugas pragmatik eksplisit yang mengacu pada ujaran atau tindakan tutur dan pertimbangan intensional yang That's it. Okay. Hello. So oral production learning is, yes, that it's more emphasized to speaking area, isn't it? Is that what is actually want to say? Hello.
Hello. Yeah, yeah. Okay. Yes. Any others who wanna answer this question? Okay, what do you think, Liz? Okay, sir. Budi Utama, sir. Is the answer given to me about the oral communication stuff. I think when doing the communication, not only just oral needed. Another aspect like body language have important component to make it effective, like eye contact, and then when speak up something we don't have a vocabulary on it, we can provide by something around us. So I think if just communication based in oral, when we speak in English, I think not apa namanya tidak terlalu kompleks lah gitu, sir. Itu, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. So body language. Okay, and that is what we call by subconscious processes. Yeah. Subconscious processes. When you study speaking, for example, you follow the conscious processes. So there are two processes happen in this in model 1. When you teach English or you teach pronunciation, for example, and speaking, you have to do these two processes. So learning speaking is not only learning how to express the techniques, but also you need body language. Yeah, you need the interesting environment in order to support the situation of in teaching pronunciation or teaching speaking. So in this case, subconscious process is important. Yeah. All right, ladies and gentlemen, I would like to answer the second question, how to apply for models in the class. I think we can do goal statement, demonstration, and reflection and practice. I think this is Can The you, question is Miss? how. Okay, continue. Yeah, how to apply for models. I think that the four models have the difference, right? So can you please explain one by one about the model number 1, number 2, and the last, how to apply?
Thank you, Miss. All right. Hmm. Well, state this clearly, briefly, and with the learners, and then the lead skill in the behavior or skill or either an adult of student should demonstrate giving a strong, simple, and positive example. And then reflection, learners should reflect on the modeling. What did they see and what worked? Learners may reflect individually with partners or groups or as a whole class. And then practice. Learners should immediately get to try the skill or task being learned while receiving feedback. I think that's it. Mhm. Okay, thank you. Any other wanna answer this question? I want to answer what the model apply in the classroom, and we choose a model ACCES part model. This is combination about automatization, communication, context of, essential, speech, and segment. Jadi model ini seperti mendukung kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran yang memberikan penyesuaian dari guru kepada siswa. Jadi di model ini si siswa Bisa, bisa. Yes. Ya. Jadi di model pembelajaran ini, di ACCESS ini, si guru memberikan seperti pratugas itu yang berisi sebagai pengenalan topik, terus penentuan kesiapan siswa, dan menghasilkan segmen-segmen ujaran tugas utamanya itu kepada siswa. Contohnya kayak pemecahan masalah, bermain peran, atau simulasi seperti itu. Terus di ACCES ini seperti menguatkan kontrol terhadap siswa sebagai tugas-tugas bahasa seperti itu. Okay, please continue. All right. And melanjutkan dari tadi mengenai model ACCESS itu bahwasannya ada keleluasaan guru kepada siswa itu dalam pembelajaran. Jadi artinya kita ada bicara masalah
psikologi, kita bicara masalah psikologi anak, jadi guru bisa menentukan gimana itu anak nanti kita ajarkan tentang bahasa Inggris ini tadi atau gimana, itu artinya ada komunikasi sebelumnya. Jadi biar adanya apa ya, kesepahaman lah dan pemerataan pembelajaran. I think this up. Kesepemahaman dalam makna apa ini Pak Widamawan? Apa maksudnya? Kesepemahaman yang seperti apa maksudnya? Arti pemahaman guru ketika mengajarkan materi itu kepada siswa, itu maksud saya tadi. Karena kan apa ya, setiap siswa itu, many student have many karakteristik. Jadi nggak bisa kita samakan semua kan itu. Oke, saya pikir itu. Okay. Ini. Okay. Maybe I wrote the questions here. The groups only answers not even first, second and third questions. How about the first and the fourth questions? Could you please respond? Thank you. The fourth, I think, already answered. Rizky Evionita just now. Oh, okay. All right. The ACCES, that's the most effective, isn't it? Yes. All right. Yes. All right. Yes. All right, any others? Bolehkah saya menambahkan satu pertanyaan lagi? Yes, of course. Okay, maybe in bahasa ya, because it's quite interesting. Based on our lesson, berdasarkan pelajaran-pelajaran tentang model pembelajaran atau juga tentang teori-teori pembelajaran di kelas, juga kepada siswa dan guru. Dan saya yakin teman-teman di sini semua adalah guru, mostly. Apakah teori-teori tentang pembelajaran itu, metode-metode tentang pembelajaran, lalu pendekatan-pendekatan siswa guru, itu diaplikasikan, benar-benar diaplikasikan dalam kelas, dan mana yang lebih efektif berdasarkan teori-teori pembelajaran itu, ataukah sesuatu yang sifatnya inovasi dari guru berdasarkan pemahaman kita akan materi yang ingin kita sampaikan. Itu mungkin apakah teori-teori yang telah kita pelajari dengan inovasi-inovasi itu mana yang ternyata lebih efektif gitu. Mungkin saya bertanya ini ke semuanya. Terima kasih. Alright, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Saya Ibu Meli Lestari. Ibu Meli, alright. Pak Dharma coba. Oke ya. Berdasarkan apa pembelajaran mengenai teori sama inovasi kan itu dia. Yang pasti inovasi itu ada, pasti kita pertama itu merujuk daripada teori kan itu. Enggak buat inovasi, pasti berdasarkan teori. Ketika teori ini kita laksanakan, itulah menjadi acuan kita. Itulah yang kita pelajari dari teori itu menjadi acuan kita yang proses kan gitu. Jadi ketika kita melaksanakan learning teaching proses, maka kita ini kayaknya kurang pas, tapi tetap merujuk pada teori tadi. Mungkin ini agak harus ada inovasi dari teori ini sedikit kan itu dia.
Ya, kalau misalnya teorinya, misalnya kalau kita dulu kan misalnya kita bicara misalnya baca tenses kan itu kan. Tenses itu seperti ini, present tense, simple present tense itu bla 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 bla. Ya, yang kita tahunya kan kita buat nanti contoh kalimat, kita jelaskan nanti ini subjek, ini predikat, ini objek dan segala macam, ini komplimen. Nah, tapi mungkin kita perlu inovasi lagi dengan bahasa-bahasa yang lain yang saya pikir itu mungkin yang bisa lebih mudah dipahami anak lagi dengan contoh-contoh yang lain. Nah, saya pikir berarti inovasi itu lebih penting kan gitu dia. Karena dengan inovasi ini kadang-kadang terkadang siswa itu makin lebih mudah dengan ada inovasi ketimbang kita teori. Teori itu kan bentuknya baku. Jadi dari yang baku ini harus kita kembangkan lagi dalam bentuk ya nyata, yaitu inovasi tadi, bentuk yang lain tetapi tetap acuan daripada teori. Jadi artinya teori dengan inovasi itu tidak bisa terlepas, saling berkaitan, tapi awalnya semua dari teori. Saya pikir itu Miss Meli. Terima kasih rekan saya Widarmawan Taginting. Mungkin ada yang ingin melengkapi? Terima kasih. Ya, spesifik saya Budi Utama untuk berbagi share aja, bukan mau mengkritisi, tetapi berorientasi kepada subjek yang kita pilih ketika terjun kepada profesi guru. Tentu kita sudah tahu betul medan yang bakal kita tempuh, gitu kan. So, sebagai definisi medan yang akan kita tempuh, tentu ada sesuatu yang dalam rangka suksesinya ada yang kita persiapkan. Nah, ketika kita mengajarkan tentang bahasa Inggris, how the formulation of the English itself, sure, kita harus udah punya knowledge about the English kan. Jadi kalau prinsip begini, kalau dalam kemampuan seorang guru itu kan harus dituntut adanya kemampuan pedagogik, kemudian aspek profesional, kemudian lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi berpedoman pada hal tersebut memang melirik kepada keunikan yang dimiliki oleh siswa yang latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Tentu kalau paradigma bahasa Inggris ini tidak bisa kita samakan dengan negara-negara yang berkembang lainnya. Ambil kasus Malaysia gitu kan, yang telah menjadikan bahwasanya bahasa Inggris sebagai second language mereka. Beda halnya dengan Indonesia. Jadi kaca dari hal tersebut, tentu ketika kita mengaplikasikan di kelas, khususnya kita yang ada di tanah air gitu kan, dengan berbagai karakter dan unsur kedaerahannya yang merupakan ciri khas kita, tentu kalau halnya dengan kaitan inovasi tadi, pembekalan sudah diberikan gitu. Begitu kita terjun memilih objek profesi sebagai guru bahasa Inggris, pembekalan yang sifatnya pengayaan seputar profesi ini tadi sudah diberikan oleh pemerintah. Bahkan mungkin kawan-kawan yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sini sudah merasakan bagaimana tunjangan sertifikasi gitu. Nah, ini semuanya muaranya adalah bagaimana seorang guru tadi merefleksikan ilmunya, ataupun ketika dia merasa kurang gitu kan, dia mencari sumber dan sumber yang lain lagi, artinya nggak pernah berhenti belajar. Jadi itu konsepnya itu. Jadi kasus yang di lapangan yang ada justru tunjangan hal-hal penggunaan yang sifatnya justru tidak ada muatannya kepada objek yang sifatnya penambahan ilmu pengetahuan tadi. Jadi case-case yang seperti ini tadi ketika di kelas sifatnya susah untuk menerapkan begini-begini tadi, itu sebenarnya problemnya klasik gitu. Just classic problem. Jadi kita bisa membuat sebuah hal yang sifatnya menjadi media pembelajaran. Dan itu sah-sah saja ketika kita mau mengaplikasikan sebuah silabus yang dituangkan dalam sebuah RPP. Karena kan sifat Merdeka Belajar sekarang sudah digaungkan semenjak kementerian yang baru sekarang ini gitu. Jadi era digital tadi lebih fleksibel untuk mengcover keseluruhannya. Jadi
media-media yang bisa kita gunakan banyak gitu kan. Bahkan Terima sekarang kasih rekan trending. saya Pak Budi Utama. Mungkin ada yang lain yang ingin juga menanggapi. Terima kasih rekan saya Budi Utama. Any others, guys? Okay, first of all, you have to explain the difference between among the 4 models first, yeah. What are the difference among the 4 models? That is the first thing that you should do. Perbedaan antara keempat model itu harus jelas dulu. Ya, jangan dulu lari kemana-mana. Kita nggak fokus nanti pembelajarannya. Ya. Apa bedanya model pertama dengan model kedua? Oh, I see. Model pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya Pak ya? Iya, jadi bedakan dulu model itu, udah tahu bedanya, baru kemudian nanti baru penerapan cocoknya untuk apa itu model apa. Coba apa bedanya model pertama dengan yang kedua, coba. Alright. Kalau untuk yang model pertama itu kan dia goal statement-nya. Dia tujuannya itu ya. And yang kedua itu demonstrasinya. Dan refleksi dan praktek. Jadi di situ kan ada perbedaan itu. Ada goal-nya, demonstrasi, refleksi, dan praktek. Nah, prinsip dasarnya dulu apa prinsip yang pertama itu apa prinsip dasarnya? Oral language itu Sir yang pertama. Level model. Model pembelajaran. Level model itu sebenarnya apa itu prinsip dasarnya? Speech, Pak, Sir. Oral production of language. Level model itu gives an explanation about how speaking involves in the mind. Yeah. How speaking involved in the mind. Okay, that is model 1. Model 2, the 4 strands, yeah, help us to balance learn. Jadi fokusnya itu dia learning activities. Mana yang 4 itu ya? 4 strand itu yang mana coba? Yang 4 strand itu yang mana? Coba kita tengok dulu. Yang 4 strand yang mana? Yang kotak 4 itu. Di sini ada meaningful input, ya. Anda bisa lihat itu meaningful input. Yes. Language focus, meaningful output, and fluency practice. Ya. Nah, this is 4 strands. Okay.
This is what we call by four strands. Ini yang four strands itu. Menekankan pada learning activities. Oke, jadi perbedaan yang pertama dengan kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Kita ulangi dulu tadi yang saya sebutkan. How speaking involves in the mind. How speaking involves in the mind. Itu prinsipnya. Involved in the mind. How speaking involves in the mind. Nah, kemudian yang kedua, model kedua itu oleh Nason and Newton itu Learning activity. Learning activities. to balance help us to balance learning activities. Menyeimbangkan to balance learning activities. Yang tadi yang kemudian yang ketiga prinsipnya adalah Production, addresses problem of sequencing and direct our attention to the what and when of output. I beg your pardon, sir. Can you please repeat? Thank you. Addressing problems of sequencing. Addressing problem of sequencing. Sequence artinya apa itu? Melanjutkan, sir. Melanjut ya, sir. Saling terkait. Apa namanya? Terkait sequence. Terkait and direct our attention dan mengarahkan perhatian to the what output and when the output and when the output use. Addressing problem of sequencing and direct our attention to the word output when the output use. While the four model number 4, the model number 4 direct our attention to the necessity of automation of output. Direct our attention to the necessity of automation of output. To the necessity of the automation So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps. Yeah. First step is automation. Second step is communicative. And then context, speech, and segment. There are 6 steps of communication. So, yeah. Could you repeat it, please? The signal is a little bit trouble here. Yeah. There are 6 steps to do this this model, this communicatives, context,
essential, speech, and segment. You have what is the meaning of automation in this first step? Yeah. So I'm lost. Pardon? I meant Lost? Yes, you mentioned about 6 steps, and then I don't know what else. Can you please? Okay. Automation. 6 steps of. Sorry. Okay. Are you listening to me now? Yes, sir. I'm all right now. I'm good. Yes, sir. Well, we start with the first step, yeah. First step is automation, yeah. You can see the step of automation on page 309. 309. There are 3 phases of access model. One is creative automation phase. Second is language consolidation phase. And the number 3, free communication phase. Automation phase, there are 2 kinds of tasks given to the students. One is pre-task and the second is main task. In the pre-task, the teacher introduced theme or topic, and the teacher gave test learner and eliciting essential speech segments. It's in the task, yeah. The learner engaged in the task. One more task is called sample task. Something like problem solving, role plays, games, and simulations. And phase 2, language consolidation phase. This phase is aims at strengthen learner control of grammatic utterances. While the sample task is something like fluency, and phase 3 is free. Sorry. Just engage in topic. Okay, it should be clear today the difference between the four models, yeah.
Now, there are two questioners just now asking about which is suitable model. So if you want to ask suitable model, yeah, it will depends on what skill or what element of language you like to teach. Yeah, for example, the first model is effective in teaching speaking, for example. Yeah, the first model is more effective in teaching speaking or pronunciation. So it depends on what skill or what element of language you will teach. Okay. So Yes, sir. if you want to, for example, want to stress on the balancing of the learning activities, then you can use model 2. When you want to teach, to address the problem of sequencing, you can use model number 3. Now, when you want to stress the automation of output, you can use model number 4. Now, so you have to remember, if you ask the suitable model, to teach any skill and difference, you cannot find this one. So because teachers not only use one method on one approach in teaching English. When you teach speaking, for example, you are not only use one approaches. You can use several approaches in teaching speaking in order to be successful, in the students in learning English. So we don't use only one approach, we don't use only one techniques, and we don't use only one method. So you cannot say that a single method, yeah, that a single method in learning English. Hello, do you understand what I mean? Yes. Hello. Yes, sir. We're here. Hello. So it's yes, sir. Yeah. We are with you, sir.
Good. Jadi kalau mengajar bahasa Inggris itu tidak bisa memakai satu pendekatan saja. Jadi tidak bisa dikatakan mana yang metode yang paling efektif, nggak bisa begitu, nggak bisa. Tergantung apa yang akan diajarkan. Ya. Tergantung pada apa yang mau diajarkan. Nah, kalau you ngajarkan pronunciation misalnya, yang lebih tepat pakai metode apa itu? Metode keempat ya, Sir. Direct Yang oral production itu, Sir. Kalau saya bilangnya satu. Yang pertama. Metode pertama. Ya, metode pertama. Metode pertama. Oral Kalau production. yang pertama itu mungkin kayak behavior ya, Sir. Iya. Jadi dia apa namanya? Penekanannya pada oral production. Sekarang mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan pronunciation saja tidak hanya satu pendekatan. Jadi ada beberapa teknik bergabung, pendekatan bergabung sehingga anak itu sukses. For example, ngajar pronunciation, you ngajar pronunciation lebih memakai pendekatan apakah behaviorism. Kemarin kita belajar behaviorism ya. Ya kan? Behaviorism. Yes, apa sir. yang kedua? Innatism. Innatness. Iya. Yang ketiga? Interactionism. Interactionism ya. Udah lupa balik ya. Janganlah lupakan mereka. Mereka masih ada. Ya. Jadi kalau pronunciation itu kalau pakai metode drill berulang-ulang itu kan lebih efektif ya. Drill itu kan aliran behaviorisme itu kan. Nah, Yes, sir. tapi kalau untuk mengajarkan speaking, kalau hanya pakai drill itu nanti akhirnya dia membeo anak itu, nggak bisa menciptakan. Maka kalau speaking yang cocok pakai apa tadi? Yang ketiga, pendekatan yang ketiga apa itu? Interactionism, Sir. Interactionism. Ya, interactionism. Jadi harus pakai behaviorisme di satu sisi, di sisi lain ada innatness. Di satu sisi lingkungan mempengaruhi, di sisi yang lain bawaan dia dari lahir itu akan menciptakan hal-hal yang kreatif. Ungkapan-ungkapan yang tak disangka-sangka oleh orang. Dia punya sendiri, menciptakan sendiri. Nah, oleh karena itu tidak bisa satu metode. Metode apa yang paling cocok? Nggak bisa dibilang begitu. Nah, jadi you mengajar itu tidak boleh satu metode. Karena setiap metode itu ada kelemahannya. Ada kelebihannya. Misalnya drill. Drill apa kelebihannya? Gampang diingat, Sir. Drill itu kelebihannya, dia kan berulang-ulang anak menyebutkan. Ya kan? Cocoknya ngajar apa itu drill? Pronunciation kan? Pronunciation itu kalau nggak diulang-ulang, anak itu kan salah terus itu. Ya.
If you are teaching pronunciation, you bisa pakai drill. Tapi begitu you ngajar vocabulary, apakah cukup dengan drill? Halo? Kalau you ngajar vocabulary, cukup dengan drill? No, sir. Tidak, kan? Tidak cukup dengan drill. Kenapa? Kenapa nggak cukup dengan drill? Karena nanti anak akan terfokus pada arti yang kita berikan saja gitu, sir. Ya, kalau drill itu kan anak disuruh mengulang-ulang mengikuti kita sebagai model, kan? Iya. Sementara vocabulary itu produktif. Misalnya, kalau dia pronunciation yang diajarkan kan cuma sounds. Ya enggak? Bagaimana how to produce sounds correctly kan gitu ya. Tapi kalau vocabulary kan bukan hanya sounds yang diajarkan kan? Apa yang diajarkan kalau vocabulary? Creativity, sir. Hah? Creativity. Vocabulary, kalau ngajarkan vocabulary you misalnya, supaya dia menguasai vocabulary itu apa aja yang diajarkan? Perubahan bentuk kata kerja, sir. Verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya, you mau mengajarkan structure satu vocab, katakanlah, you mau mengajarkan kata apa yang udah ya, table misalnya, kepada anak yang belum pernah bahasa Inggris, kata table, supaya dia tahu bahwa table itu meja. Bagaimana you menanamkan di otak anak itu? Picture, picture. So the picture. Ya, pertama you taruhkan picture. Yes, picture. Ya kan? Untuk apa you kasih picture? Untuk menanamkan apa? Supaya anaknya tahu, sir. Iya, untuk memahamkan meaning. Jadi you buat picture tujuannya untuk memahamkan meaning, bukan hanya pronunciation kan? Yes, yes, sir. Meaning. Nah, selain meaning apa? Spelling, sir, spelling. Iya, spelling. Oke. Meaning juga, spelling. Part of speech. Part of speech. Ya. Jadi sekarang yang you tanamkan pertama meaning dulu. Setelah meaning kan is not enough kan? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kan is not enough. Nah, you harus table itu tulisannya kayak mana? Yes, sir. How many words, sir? Table itu kan tulisannya T-A-B-L-A. Kan dia harus tahu itu. Spelling, sir. Nah, kemudian yang selanjutnya, you harus, jadi yang you ajarkan pertama itu tadi kan apa? Form. Formnya itu T-A-B-L-E, itu form. Yes. Ya kan? Termasuk how to pronounce. Itu form. Yang kedua yang you tanamkan di otak anak itu meaning. Pertama form, kedua meaning, baru yang ketiga how to use. Use-nya. Bagaimana menggunakannya, kan gitu kan? Yes. Nah, jadi untuk memahamkan vocab, ada 3 yang harus ditanamkan di kepala anak. Pertama adalah
form, Formnya. dua adalah Dua, meaning. meaning, Meaning. ketiga adalah Use. use. Pragmatiknya. Kalau meaning itu semantiknya. Kalau form itu apanya itu? Grammatical. Structure-nya. Oh, structure. Jadi structure-nya atau form-nya, kemudian meaning-nya atau semantiknya, kemudian satu lagi use-nya, pragmatiknya. Nah, jadi ada satu lagi sebelumnya, fonetiknya. Jadi fonetik itu cara mengucapkan sounds, baru formnya itu grammarnya atau structure-nya, baru meaning-nya atau semantiknya, baru use-nya, pragmatiknya. Jadi ngajarkan vocab itu, lu harus menyadari bahwa ada empat yang harus tanamkan di otak anak itu. Dan di mulutnya, bukan otaknya aja. Otaknya, mulutnya. Ya. Nah, jadi fonetik atau sounds-nya, yang kedua meaning, form-nya atau structure-nya, yang ketiga meaning-nya atau semantiknya, baru yang keempat use atau pragmatiknya. Nah, pendekatan apa yang bisa pakai sehingga anak menguasai vocab ini gitu. Jadi mengajarkan vocab juga tidak sederhana. Cukupkah kita menyodorkan kamus sama dia? Cukupkan mengajarkan vocab, kasih aja kamus, selesai masalahnya dengan kamus? No, sir. Tidak, sir. No, sir. Nah, di mana tidaknya? Kamus itu apa yang didapat? Meaning, sir. Meaning. Pronunciation. Pronunciation-nya, sir. Pronunciation itu pun kalau nggak dicontohkan sama gurunya, dia bisa salah membacanya. Yes, benar. Nah, kemudian konteks penggunaannya. Okay. Karena one words can have more than one meaning. Satu kata itu bisa maknanya banyak kan? Yes, sir. Nah, coba kata have misalnya. Have itu apa maknanya? Berapa banyak mana have? Many, sir. Misalnya, I have a lot of money. Apa arti have di situ? Punya, sir. Memiliki. Belonging. Ya, belonging. Ya. I have lunch at 1 o'clock. I have my lunch at 1 o'clock. Apa arti have di situ? Sudah, saya sudah makan siang. Oh, kok sudah? I have my lunch at 1 o'clock. Iya. Kan beda dengan yang tadi artinya. Ya.
To come here. Apa artinya itu? Have your son to come here. Artinya apa arti have itu? Suruh. Suruh anak, suruh. Iya, artinya menyuruh. Yes, yes. Nah, 10 meaning have. Belum lagi do. Do. Jadi mengajarkan ini, you harus menggunakan pendekatan, bisa saja gabungan dari 4 model tadi, ya, gabungan yang 4 model tadi, itu you mengajarkan vocab dengan gabungan 4 model tadi. Jadi bukan hanya satu model. Oh iya, yang nggak ada sisanya ya. Ya. Oke. Is it clear? Yes, clear, sir. Ya. Jadi jangan Sir. coba mengajarkan bahasa Inggris hanya dengan satu pendekatan saja, karena itu tidak akan sukses. Kita punya banyak pendekatan yang bisa digabung. Ya, digabung dalam mengajarkan bahasa Inggris. Oke. Saya kira itu ya intinya dari pertemuan kita hari ini. Dan kalau menurut jadwal minggu depan kita ada formative test ya. Halo? Iya, Minggu ya, depan sir. kita ada formative test ya. Yes, sir. Berarti kan tidak ada presentasi ya minggu depan ya. Alhamdulillah. Kita ada, tapi ada tes, ya kan? Tesnya dikerjakan di rumah. Tetap daring juga, ya kan? Yes, sir. Only one hour. Only 1 hour ya. Now, well, I would like you to make clear your title of your mini research. Yes, sir. And your background, your research questions. Your title, your background, and your research questions. Have you? Pardon me, sir. Could you tell once more? Have you finished writing? Have you finished writing your title, background, Yes, and title, background, research and questions? Actually, I stick on the things you direct few weeks ago, sir. Is that okay, sir? I mean, you suggest me to change the title a bit, and then you add some suggestion for the background and the question. So, is that okay, sir?
I don't check yet because yeah, there are many many students already sent that one, but not yet finished to check. Yeah, but the first thing that you should make is you have already written the title, the background, and the research question. Yeah. Yes, sir. Already, sir. Okay. You So, help us okay, all. every one of Mhm. you. Later on, I will check your yeah, Simon. your title for mini research. Okay. Have all of you submitted to me Already, sir. already? Yes, sir. All of you already? Yes, sir. Okay. Mine has submitted, sir, but I don't know whether it's okay or not okay. Okay. Later on, I'll inform you whether it is okay or not okay. Yeah. Sir, may I ask, sir? Yes, sir. Okay. Is your email is still on that Yahoo mail? The email that you Yeah, yeah. you okay, all right, sir. So then Yeah. I already submitted actually. Okay. Are you submitted through email? Yes, sir. Through email. Or through email, yeah? I think most of us also submitted our task through email. Excuse Okay. me, sir. Yeah. Ini sir untuk formulation of the problem, apakah setiap membuat formulation of the problem itu based on the research question gitu ya, sir? Formulation of the problem itu dengan research question sama. Oh, sama, sir ya? Itu sama. Kok dibedakan? Maksud you apa sekarang ini? Dengan research questions. Sama. Oh, sama ya, sir? Yang you bingungkan apa sekarang ini? Yang saya emailkan research question. Yang di awal pertama kan title, judul. Udah itu setelahnya sebelum masuk research question saya buat identifikasi masalahnya dulu, udah setelahnya lalu research question. Saya kira berbeda antara research question dengan formulation. Sama. Oke, thank you, sir. Jadi you bisa taruh di situ background. Di background itu gabungan antara identification dengan limitation. Ya, kalau you mau identify dan limit, ya itu di background itu, nggak usah dipisah istilah identification dengan limitation ya. Langsung jadi aja di background itu. identification dengan limitation jadi background ya, sir? Iya, jadi background, disatukan di background. Oke, thank you, sir. Ya. Any more, please? Sir, Yeah, sir. okay. Yeah, Can Variati. we make a request, sir, for the learning materials? Is it possible for you to give us, for example, like 3 days before the class or 4 days? Because in a very short time you share it to us is quite short to have a deep comprehension from the materials. Okay, yeah. Thank you, sir. Okay. I think we have it's already azan. Okay. We can stop until here. All Back right, to the moderator. All right.
Latifah. All right, ladies and gentlemen, our material is enough. I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yeah. Okay. See you. Thank See you. you. See you next Bye, week, sir. sir. Do we need to come back after Salat, Miss Wariati? I don't think so, because sir that it is done, right? Oh, okay. The Alright. professor said it is. Meli yang N ya, itu kena host. Okay. Thank you, sir. Can I end the recording here now? Already lah ya.